हेलो पिलामाने मु नरेश तम मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल ओडिशा बुक को। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी बीज गणित बहिर द्वितीय अध्याय जार नाम है परिमेय संख्या। तो यही वीडियो रे आमे अनुश्रेणी 2B रो प्रश्न उत्तर करिबा। किंतु यही वीडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु मु तुमको सजेस्ट करिबी कि तुमे अनुश्रेणी 2B रो बेसिक कांसेप्ट को प्रथमे बुझि नियो। सेति पई मु मो डिस्क्रिप्शन रे तुम पई एक वीडियो रो लिंक देछि, ताहाकु प्रथमे देखि नियो, तापरे एहाकु देखिबो, जहा द्वारा एही वीडियो को तुमे भलो भाबरे बुझी परिबो। और जदि ताहाकु देखिबाकु चाहो ना ताहले भी किछि प्रॉब्लम नाही, चलो एठारे मु सब किछि बुझेइ देबी। तो चलो बेसी विलंब न करी एही वीडियो को आरंभ करिबा। देखो पिले अनुश्रेणी 2B रो एक नंबर रे अछि प्रदत्त संख्या गुडी को संख्या रेखा रे सूचित कर। तो एठारे देखो किछिटा संख्या देइछि, एमानकु आमे संख्या रेखा रे दर्शाइबार अछि। तो देखो प्रथमे आई नंबर रे अछि 7/4, जहा कि एक अप्रकृत भग्न संख्या। कारण एही संख्यार लव बड़ अछि और हर सान अछि, सेति पई एहा एक अप्रकृत भग्न संख्या। और जेहेतु एहा एक अप्रकृत भग्न संख्या, सेति पई एहाकु आमे डायरेक्टली संख्या रेखा रे देखै परिबा नाही। तो जदि एहाकु संख्या रेखा रे देखैबार अछि तो प्रथमे एहाकु मिश्र भग्नांश करिबाकु पड़िबो। तो देखो पिले 7/4 को आमे प्रथमे मिश्र भग्नांश करिबा। तो देखो 7/4 अछि, एहाकु मिश्र भग्नांश कले हबो 1/3/4। एहा किपरि कली देखो पिले, एठारे देखो हर रे 4 अछि, जहाको मु ता जगह रे ही लिखि दिछि। ठीक अछि, तापरे 1 और 3 एहा किपरि आसिला देखो। तो एहा आनिबा पई मु एठारे 7 और 4 को हरण कर देली। तो एठारे देखो 4 के 4, तापरे बाकी आसिला 3। तो एठारे एही भागफल को एठारे मु पूर्ण रूप रे लिखि दिछि ओ भागशेष को ऊपर लिखि दिछि। ठीक अछि पिले, तो एही मिश्र भग्नांश को आमे पढिबा 1/3/4। तो चलो एबे एही संख्या को संख्या रेखा रे रखिबा। तो देखो संख्या रेखा रे रखिबा पई प्रथमे आमे एक संख्या रेखा टाणी दबा ओ उभय पटरे तीर चिन्ह दबा। तापरे एहार मध्य रे आमे 0 लिखि दबा। तापरे एही मिश्र भग्नांश को देखो एठारे लेखा हिची 1/3/4। जेहेतु एहा 1 पूर्ण अछि, सेति पई एही संख्याटी 1 और 2 मध्य रे रहिबो। ओके, 1 और 2 मध्य रे। तो तापरे देखो एठारे एही हर रे 4 अछि, माने एठारे आमे एही 1 और 2 मध्य रे एही जगह को आमे 4 भाग कर दबा। तो देखो 1 2 और 3, जदि एठारे तीनोटी गार टाणी देबी तो एठारे 4 भाग हो गला। देखो 1 2 3 और 4। ठीक अछि पिले, तो एठारे हर 4 थिला, सेति पई एठारे मु 4 भाग कर देली। तापरे लव को देखो 3 अछि, तो एठारे गोटी गोटी करी आमे गणी नबा 1 2 3। तो एठारे रहिबो 1/3/4, जहा कि हेला 7/4। ठीक अछि पिले, तापरे अछि -5/6, जहा कि एक प्रकृत भग्न संख्या। कारण एठारे लव सान अछि और हर बड़ अछि। तो जदि लव सान थिबो और हर बड़ थिबो ताहले सेही संख्या को आमे प्रकृत भग्न संख्या बोली कहिथाउ। तो एक प्रकृत भग्न संख्या सदा बेले -1 रु 1 मध्य रे रही थाए। जदि सेही प्रकृत भग्न संख्याटी ऋणात्मक थिबो ताहले सेही संख्याटी -1 रु 0 मध्य रे रहिबो, और जदि ताहा धनात्मक थिबो ताहले ताहा 0 रु 1 मध्य रे रहिबो। ठीक अछि पिले, तो चलो एही संख्या को संख्या रेखा रे रखिबा। तो प्रथमे आमे गोटे संख्या रेखा टाणी दबा ओ उभय पटरे तीर चिन्ह दे दबा। तापरे देखो एही संख्याटी ऋणात्मक अछि, सेति पई एठारे प्रथमे आमे 0 लिखि दबा और पछको लिखि दबा -1, काहे कि ना एही संख्याटी 0 और -1 मध्य रे रहिबो। तापरे देखो एठारे हर रे 6 अछि, माने आमे 0 रु -1 मध्य रे एहाको 6 भाग कर दबा। तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो एठारे 5टी गार टाणी देले एहा 6 भाग हो गला, जेपरि कि 1 2 3 4 5 और 6। तापरे देखो एठारे लबरे अछि -5। तो एठारे आमे ओलटिया गणी आनिबा। तो एठारे प्रथमे हेबो -1/6, तापरे -2/6, तापरे -3/6, तापरे -4/6 और एठारे हेबो -5/6। तो एही संख्या को संख्या रेखा रे देखाइबार थिला। तो तापरे देखो ट्रिपल आई रे अछि 8/3। तो एहा एक अप्रकृत भग्न संख्या। तो अप्रकृत भग्न संख्या को संख्या रेखा रे देखाइबा पई प्रथमे एहाकु मिश्र भग्नांश करिबा। तो 8/3 को मिश्र भग्नांश कले हबो 2/2/3। ठीक अछि बिले, तो एठारे देखो 2 पूर्ण होइछि, माने एही संख्याटी 2 और 3 मध्य रे रहिबो। ठीक अछि, तो एठारे देखो गोटे संख्या रेखा टाणी दबा, उभय पटे तीर चिन्ह दबा।
तापरे मझिरे 0 लिखि तापरे 1 2 और 3 तो यही संख्याटी 2 और 3 मध्य रहिबो। तो तापरे देखो एठारे हर रे 3 अछि माने एठारे आमे 2 और 3 मध्य रे 3 भाग करदबा 1 2 और 3 ठीक अछि। तो एठारे देखो ऊपर 2 अछि सेति पई 1 और 2 तो यही जगह रहिबो 8/3 ठीक अछि पिले बुझी पारलो। तो चलो नेक्स्ट 2 नंबर को देखिबा। तापर देखो 2 नंबर अछि -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा रे देखाओ। तो देखो पिले एठारे ए समस्त हर रे 11 अछि सेति पई ए समस्त को आमे गोटिए संख्या रेखा रे ही देखै दबा ठीक अछि। तो प्रथमे बुझिबाकू हेबो कि एही संख्या गुड़िक की प्रकार संख्या। तो एठारे देखो एमानक लब सान अछि और हर बड़ अछि सेति पई एहा एक प्रकृत भग्न संख्या। तो प्रकृत भग्न संख्या जदि माइनस रखिबो ताहले ताहा -1 रु 0 मध्य रे रहितै। तो एहा तो आमे जानिछि। तो तापरे देखो प्रथमे गोटिए संख्या रेखा बनै दबा तापरे उभय पटे तीर चिन्ह देबा और एठारे 0 लिखिबा तापरे एठारे लिखिदबा -1 तापरे एठारे देखो हर रे 11 अछि माने एठारे आमे 0 रु -1 मध्य रे 11 भाग करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो एठारे देखो 11 भाग हो गला। तापरे आमे 0 रु पछकू गणी आनिबा। तो प्रथमे देखो -1 अछि तापरे -2 तो एठारे रहिबो -2/11 तापरे -3 -4 -5 तो एठारे रहिबो -5/11 तापरे -6 -7 -8 -9 तो एठारे रहिबो -9/11 ठीक अछि पिले। तो गोटिए संख्या रेखा रे आमे तीनोटी संख्या को देखै देले ठीक अछि। तो जदि बुझी पारलो तो चलो नेक्स्ट 3 नंबर को देखिबा। तापरे देखो पिले 3 नंबर आई रे अछि 2 ठारु सान 5टी परिमेय संख्या लेख। तो आमे माने समस्त जानिछु कि परिमेय संख्या रे समस्त पूर्ण संख्या और समस्त भग्न संख्या गुडी को रहिथांती। तो जदि 2 ठारु सान 5टी संख्या लिखिबार अछि तो एठारे आमे अति सहज लिखि परिबा जहा कि हेला 1 0 -1 -2 और -3 ठीक अछि पिले। किंतु एठारे आमे एही परि भाबरे लिखिबा नहि। एठारे आमे एही संख्या गुडी को परिमेय रूप रे लिखिबा। परिमेय रूप माने हेला p/q रूप माने हेला ए संख्या गुडी को हमको भग्न संख्या रूप रे लिखिबार अछि। और जदि 2 ठारु 5टी सान संख्या परिमेय रूप रे लिखिबार अछि ताहले प्रथमे एही 2 को आमे परिमेय रूप रे लिखिबा। तो 2 को जदि परिमेय रूप रे लिखिबा ताहले तार परिमेय रूप हबो 2/1 एहा किपरि हेला देखो पिले। तो एठारे देखो 2 रो तळे किछि नाही माने एठारे 1 अछि सेति पई 2 रो तळे मु एठारे 1 बोली लिखि देली ठीक अछि। तापर देखो 5टी परिमेय संख्या लिखिबार अछि तो एठारे मु 2/1 सहित 5/5 को गुणन कर देबी ठीक अछि। तो एठारे देखो 2/1 सहित 5/5 को गुणन कले एठारे होई जिवो 10/5। तो एही संख्या ठारू हमको 5टी सान संख्या लिखिबार अछि जहा कि हेला 9/5 8/5 7/5 6/5 4/5 इत्यादि आहुरी आगु को मध्य रहिछि ठीक अछि पिले। तो बुझी पारलो। तो चलो नेक्स्ट नंबर को देखिबा। तापरे डबल ए नंबर अछि 3/5 और 3/4 मध्य रे थिबा 10टी परिमेय संख्या निर्णय करो। तो पिले एठारे कह जायछि कि 3/5 और 3/4 मध्य रे 10टी परिमेय संख्या बाहर करिबार अछि। तो तुमे प्रथमे जानि नियो कि कोनोसी भी दुईटी परिमेय संख्या मध्य रे असंख्य परिमेय संख्या रही थांती और सही असंख्य परिमेय संख्या मानक मध्यरु हमको केवल 10टी परिमेय संख्या ही बाहर करिबार अछि। तो एठारे देखो 3/5 और 3/4 मध्य रे 10टी परिमेय संख्या लिखिबार अछि। तो जदि एमानक मध्य 10टी परिमेय संख्या लिखिबार अछि तो प्रथमे एमानक हर को हमको समान करियाकू पड़िबो। तो एठारे देखो 3/5 रे हर अछि 5 और 3/4 रे हर अछि 4। तो एठारे जदि एमानक हर को समान करिवार अछि तो प्रथमे आमे एमानकर लसागु नेबा। तो 5 और 4 रो लसागु हि जिवो 20। तो एठारे एही 5 को 20 करिबा और एही 4 को मध्य आमे 20 करिबा। तो ताहा किपरि करिबा देखो। तो जदि 5 सहित मु 4 को गुणन कर देबी ताले एठारे हि जिवो 20। ठीक से परि 4 सहित जदि मु 5 को गुणन कर देबी तो एठारे मध्य हि जिवो 20। तापर देखो जदि एठारे मु केवल तळे ही गुणन करिबी ताले एही संख्याटी भूल हि जिवो। सेथि पई एठारे मते ऊपरे भी गुणन करिबाकू पड़िबो और ऊपरे मध्य मु 4 को ही गुणन करिबी। तो एठारे ऊपरे 4 गुणन कले होई जिवो 3 गुणन 4 समान 12। ठीक से परि एठारे मध्य ऊपरे मु 5 को गुणन करिबी जहा द्वारा हबो 3 पंचा 15 ठीक अछि पिले। तो वर्तमान हम पाखरे
12/20 ଓ 15/20 ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 12/20 ର ମୂଲ୍ୟ 3/5 ର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ଏଠାରେ ମୁଁ 3/5 ସହିତ 4/4 କୁ ଗୁଣନ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ, ତ 4/4 ମାନେ ହେଲା 4 ହରଣ 4। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 4 के 4 0, ତ ଏଠାରେ 4/4 ର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଛି 1, ମାନେ ଏଠାରେ 3/5 ସହିତ ମୁଁ 1 କୁ ଗୁଣନ କରିଛି। ତ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ତୁମେ 1 କୁ ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ 3/5 ଓ 12/20 ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ଠିକ ସେହିପରି 3/4 ସହିତ ବି ମୁଁ 5/5 କୁ ଗୁଣନ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1, ମାନେ ଏଠାରେ 15/20 ଓ 3/4 ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଛି, ମାନେ ଏଠାରେ 12/20 ଓ 15/20 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ 12/20 ଓ 15/20 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାକି ହେଲା 13/20 ଓ 14/20। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ 10ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 12/20 ଓ 15/20 ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 6 ଗୁଣନ କରିଦେବି। ତ 6/6 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 6/6 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 12 ଗୁଣନ 6 ସମାନ ହେଇଯିବ 72 ଓ 20 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 120। ଠିକ ସେହିପରି 15 ଗୁଣନ 6 ସମାନ ହେବ 90 ଓ 20 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 120। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 72/120 ଓ 3/5 ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ଠିକ ସେହିପରି 90/120 ଓ 3/4 ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ଏହା କେମିତି ହେଇଛି ତାହା ତ ତୁମେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ତାପରେ 72/120 ଓ 90/120 ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ 10ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ହେଲା 72/120, 73/120, 74/120, 75/120, 77/120, 77/120, 78/120, 79/120, 80/120, 81/120। ହୋଇଗଲା ପିଲେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି 2/5 ଓ 1/2 ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସରେ ଅଛି ଓ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସରେ ଅଛି ଓ ଏମାନଙ୍କ ହର ସମାନ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ହରକୁ ସମାନ କରିବା। ତ ହରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଲସାଗୁ ନେବା। ତ 5 ଓ 2 ର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 10। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ 5 ଓ 2 ର ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 10। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 5 କୁ 10 କରିବା ଓ 2 କୁ ମଧ୍ୟ 10 କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 5 ସହିତ 2 ଗୁଣନ କଲେ 10 ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେହିପରି 2 ସହିତ 5 ଗୁଣନ କଲେ ବି 10 ହେଇଯିବ। କେବଳ ତଳେ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏଠାରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବି। ତ ଉପରେ ଗୁଣନ କଲେ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ 5 ଓ ଏଠାରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ ହେଇଯିବ -4। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି, -4/10 ଓ 5/10। ଠିକ ଅଛି, ତ -4/10 ଓ 5/10 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୁଣନ କରିଦେବି। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଗୁଣନ କରିବି 2/2, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2/2 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ତ -4 ଗୁଣନ 2 ସମାନ ହେଇଗଲା -8 ଓ ତଳେ ହେଇଯିବ 20। ଠିକ ସେହିପରି 5 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 10 ଓ 10 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 20। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ -8/20 ଓ 10/20। ତ ଏହି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଲେ -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -2/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 ଓ 5/20। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ମୁଁ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଲି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ ନମ୍ବର ଅଛି -2 ରୁ ବଡ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ -2 ରୁ ବଡ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ -2 କୁ ପରିମେୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା, ଯାହାକି ହେବ -2/1। ତ ଏଠାରେ -2/1 କୁ ମୁଁ 5/5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ -10/5। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ -10/5 ର ମୂଲ୍ୟ -2 ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏଠାରେ ଦେଖ -10/5 ରୁ 5ଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା -9/5, -8/5, -7/5,
-6/5 ଓ -5/5। ঠিক ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି 2/3 ଓ 4/5 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓ ଯଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କ ହରକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ କରିବା। ତ 2/3 ଓ 4/5 ତ ଏମାନଙ୍କ ହରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲସାଗୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ 3/5 ର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 15। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏଠାରେ 3 କୁ ମଧ୍ୟ 15 କରିବା ଓ 5 କୁ ମଧ୍ୟ 15 କରିବା। ତ ଏଠାରେ 3 ସହିତ 5 କୁ ଗୁଣନ କଲେ 15 ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେହିପରି 5 ସହିତ 3 କୁ ଗୁଣନ କଲେ 15 ହବ। ତ ଏଠାରେ କେବଳ ତଳେ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଉପରେ ବି ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଉପରେ ଏଠାରେ ଗୁଣନ କରିବି 3, ଯାହାକି ହେବ 4 3 12। ଠିକ ସେହିପରି ଉପରେ ଗୁଣନ କରିବି ଏଠାରେ 5, ତ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 2 5 10। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି 10/15 ଓ 12/15। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପୁଣି 10/15 ଓ 12/15 ସହିତ ଆମେ 5 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 5/5 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବି। ତ ଏଠାରେ ହେଇଗଲା 10 5 50 ବାଏ 15 5 75। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏଠାରେ 12 5 60 ଓ 15 5 75। ତ ଏବେ ଦେଖ 50/75 ଓ 60/75। ତ 50/75 ମୂଲ୍ୟ 2/3 ସହିତ ସମାନ ଓ 60/75 ମୂଲ୍ୟ 4/5 ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଠାରେ 50/75 ଓ 60/75 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି ହେବ 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 ଓ 55/75। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏହାକୁ ଅତଏବରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବା 2/3 ଓ 4/5 ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 ଓ 55/75। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏପରି ଭାବେ ଅତଏବ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଡବଲ ଏ ନମ୍ବର ଅଛି -3/2 ଓ 5/3। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ହରକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ହରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲସାଗୁ ନେବା। ତ 3 ଓ 2 ର ଲସାଗୁ ହେବ 6। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ -3/2 ଓ 5/3। ତ ଏଠାରେ 3 ସହିତ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି 2 କୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 6। ଠିକ ସେହିପରି 2 କୁ ଗୁଣନ କରିବି 3 ସହିତ, ତ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 6। ତ ଏଠାରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 3 କୁ ଗୁଣନ କରିବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ -9 ଓ ଏଠାରେ ଉପରେ ଗୁଣନ କରିବି 2, ଯାହାକି ହେବ 10। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ -9/6 ଓ 10/6 ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏହା ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ -9/6 ଓ 10/6 ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା -8/6, -5/6, -2/6, 5/6 ଓ 8/6। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏଠାରେ ତମେ ଅତଏବ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଏ ରେ ଅଛି 1/4 ଓ 1/2। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ହରକୁ ସମାନ କରିବା। ତ 4 ଓ 2 ର ଲସାଗୁ ନେଲେ ହେବ 4। ତ ଏଠାରେ 1/4 ଓ 1/2 ର ହରକୁ ଆମେ 4 କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ 1/4 ଅଛି। ତ ଏଠାରେ 4 ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା 1 ଗୁଣନ 1, ଯାହାକି ହେବ 1/4 ଓ ଏଠାରେ ଗୁଣନ କରିବି 2/2, ଯାହାକି ହେବ 2/4। ତ ଏମାନଙ୍କ ହର ସମାନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 1/4 ସହିତ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି 6/6 କୁ ଓ 2/4 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି 6/6 କୁ। ତ ଏଠାରେ 1/4 ଗୁଣନ 6/6 ସମାନ ହେଇଯିବ 6/24 ଓ ଏଠାରେ 2/4 ଗୁଣନ 6/6 ସମାନ ହେଇଯିବ 12/24। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି 6/24 ଓ 12/24। ତ ଏଠାରେ 6/24 ର ମୂଲ୍ୟ 1/4 ସହିତ ସମାନ ଓ 1/2 ର ମୂଲ୍ୟ 12/24 ସହିତ ସମାନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ 6/24 ଓ 12/24 ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ହେଲା 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 ଓ 11/24।
ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଅତএବ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସ୍ଥିର କର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ତମକୁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟରେ କହିଥିଲି କି ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ଓ କିଏ ସାନ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଦେଖ କିପରି କରିବା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଦେବା 2/3 ଓ 5/7। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 2 ଓ 7 କୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ ଓ 3 ଓ 5 କୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ। ତ ଏଠାରେ 2 ଓ 7 କୁ ଗୁଣନ କରି ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିଦେବ 14। ଠିକ ସେହିପରି 3 ଓ 5 କୁ ଗୁଣନ କରି ଏଠାରେ ଉପରେ ଲିଖିଦିଅ 15। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି 14 ଓ 15। ତ ଏଠାରେ 15 ବଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ 2/3 ଓ 5/7 ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ହବ 5/7। ତ ଠିକ ସେହିପରି 3/4 ଓ 7/9 ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଓ 9 କୁ ଗୁଣନ କରିବା, 4 ଓ 7 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ତ 3 ଓ 9 କୁ ଗୁଣନ କରି ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଯାହାକି ହେବ 27। ଠିକ ସେହିପରି 4 ଓ 7 କୁ ଗୁଣନ କରି ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଯାହାକି ହେବ 28। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 27 ରୁ 28 ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ଏପରି, ମାନେ 3/4 ଓ 7/9 ମଧ୍ୟରୁ 7/9 ବଡ଼। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଏ ରେ ଅଛି 3/7 ଓ 4/11। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଓ 11 କୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ ଓ 7 ଓ 4 କୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ। 3 ଓ 11 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ 33। ଠିକ ସେହିପରି 7 ଓ 4 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ 28। ଏବେ ଦେଖ 33 ବଡ଼ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଏପଟେ ଲାଗିବ, ମାନେ 3/7 4/11 ରୁ ବଡ଼। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଏତିକି ହିଁ ନମ୍ବର ଥିଲା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବା। ଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ।